Oui, bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir. Euh, Radio Kamula FM Touba, on salue tous nos auditeurs. Là, aujourd'hui, on a deux invités. Al-Haji Abdrahman Tambadea et sa femme Hadja Abdrahman Gundo. La présidente et fondatrice de l'association humanitaire Dianinka et Mouktar Keba. Donc, on va les accueillir dans notre fidèle radio Touba, la radio communautaire. La radio communautaire. Image ajana be aloringete. Io. Abentate viu. Voilà. Non te bon, malo menana amansona bena na la lata. C'est bizarre. Donc Alilo. Message là tambile fono Touba. Yo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbarin jahan. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbenna meri baho kema ana musuma be kontona wato into depuis France. Radio Kamula FM Touba kanunte aninna meri baho kema na musuma katara be na Touba Alfalma Hadam Tanna Khalifa Bama Cheikh El Haji Mohamed Khazali ha konton. A konton bunyani famajugo kontorola anin adol be konton bulun kono na bulun kono alfal be la contrôle be ala contrôle kono famajugo be contrôle men koto a contrôle kola nsenna almamo konton bemban fa depuis sunna kaloto anin na juma almami ba konton alhaji karamba silla depuis Touba silla kunda hanin na porte parole konton ala inese sankun wahto nyento depuis Touba ba karambaya ninga konton mbe na kontoro her ninga la tahala na santia alfabeto nyima ni wo mo bayin ka ba sankumoti mba konton na peteke depuis ala jimbada koto ha papa nécessaire l'homme nécessaire mba konton na wahto nyito ahilole Touba koto abelorin jahanga koto abelorin association ni foyer humanitaire Dianinka Keba ndo menna kumo folabi nimbotano zetanna jaha alfa banyin konton fonni sire banyin Cheikh El Haj Oumar Banfa Dramé depuis Touba Dramé kunda koko hanin jaha alfa be konton be toho ani jamula ibe jamuja Touba hata santo dula bulba mara menna jahanga alfa ni be klinkilina konton na Touba population be la konton kono bari nimbotano anin na meri ba o sate ben na meka ni be Touba la minindi ni be konton janimbe dunna na kumo fanga babun kono la radio Kamula la page kuto le munyenti mbe be tarala même ma aimé fono et ha page kuto ni aimé parce que e hanna Facebook piraté be ha no membe Facebook piraté koto donc na piraté ta il faut que ha ma fata wokola menna directeur général kontona Alhaji Famadi Santia depuis Paris anyala imbal be konton men be France jam men be Afrique be kontona awa bi luntam bale be mbulla yo luntam bele ba faso kanula faso demala men e ahate siti faso la kola lillahi alayhi ko faso dema ko liman yadam ko hubbul watani min al iman wole mu koroki ni wo mu Alhaji Abdrahman Tambadiati association men ne benala la kumo kela apparemment association ni paremment a fale mu et puis changer des projets a télé bi occupé quand on a association ni na projet B
hata fransi jam dunia tonko nano nita horoke ine bi occupé kan a téléphone na chargé de projet le en même temps de parrain ha konton la dimba betoni Hadja Abdraman Gundo, la présidente et l'une des fondatrices de cette belle association humanitaire Hadja Abdraman Gundo mba kontonna afayen ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc Alay Abdraman n'a invité le parrain de l'association mi kontonna kono hitare tare wato imbe la iterembe Afrique. Ça fait presque un an mo safono depuis fida wato ni terembe ni be Touba ibe Touba ibe jahani karmayana baro nde sa ko nya donc mbi kontonna folo ki tanto hi jagi hakiyen ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Haji Abdraman Tambadia ni sakili awulu fa ko alhaji nene kanjura moma Touba ni momo kem Touba ngoti kense alhaji nene kanjura yi tome wo ala soma ni sokole donc mba kontonna hafiyen ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alay Abdraman. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc ni ha contrôle placé dum babum fankon. Nsafo wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mais etefan konton na mi radio membre konton na. Namu. Katara de na alfa bay manon ma alhaji mfama lisansiati. Namu. Mba jagila mba tantu la ala tuba kanente ala ne ala tuba la fase ala. Namu. Donc ni mbotano benna alfa bay konton na nolo mbemba kajaliti. Buharia. Namu. Katara benna alfa katara beja alfa keba ma alaji bamfa darame mba fana konton na mba tantu la mba jagila. Namu. Katara be tuba keba na musolo bi na kontrol be herelen halasi bekin kilna ma katara be entfa nama nolo haja fatu sillati tambadia Namu. men tambadia na mnyol be konton na na lumuni bije na kontrol be herelen halasi bekin kilna ma Namu. ngamin to fo manta min to fo na kontrol be herelen halasi ma Namu. mfa mun fana bije na control be herelen halasi fana e be klingin nama katara ben do hol maji katara ben do hol maji ala sago annabi sago donc na be nyaaw ma amanta bi comme ha ta namu nten mo alhaji Abdraman Tambadi alam alhaji nene kanyura la Abdraman Tambadia namu Allahu akbar mbe haja mama dingo awa mbari na konto na nul mo fodi jena angoliti mbi konto na su anintilo donc ni ame ka alhaji Abdraman Tambadia alhamdulillah rabbil alamin al ni fodi jena angolo namu donc na contrôle be herelen halasima namu al sago nabi sago isago donc to contrôle intambin ko la sile hambi harfu bulu namu nganda tala suje kan so ita quoi basinte jannimbe tambila jan ila dimba ya bi dafe akanambe na invitation kono la ni womu alhaja Abdraman Gundoti horomusu kallanke horomuso men na hate siti jahangaya yen tuba yen mba kontonna ha tantu ha jagi ha fayen ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na fananga kontrol da ton se modima comme ça nous sedun na babum fan kono haja Abdraman Gundo assalamu alayki wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ifana salamu alaikum Mamadou Touré ha misilme jama be konton ha karbani ja ha konton kuma la suti akamma albata kontrol be di mbenna konton na haja jahunda bo depuis Buhari ya habwara bela kafurin konton na sherifa karbani na bata muso be
tuba be konton nambe tambare angol konton nambe ba safaya santo na dubulo konton e hanki di ngana radio kamula labi hana association humanitaire na kumo fodondi bari ko kumo atigoda e halon teliketa fulalati hanya sifa fo jama safa hamu barabara la wole gisirinja comme so fadi mambayi ke fatiyata wallahi donc mbatantula alhaji abdourahmane tambado ya habara min kenye na association membre bebe se wari ni haje ntelu musolu holita haku sifa nyinke afatanti telle la jahanga kelo itella ham passé hanna tija ni ba fe ici le téléphone parla là ngala sa ni hatra alflo be se bono anyumala c'est bon t'as donc abatata yo mais donc ala tahar côté doina ala tahar côté doina Mamadou Touré non mata c'est pas grave ala lo amata iyale mentali ya jabata kanko iyo bari abe kunti balandinde jam ok donc ko ko la nsala me hambi bangari kaka min bayen aso fonyen parce que na benga batati le 21 juin be misili medinga be kontonna karambani jaha humanitaire le mu hinno dulale mu na ke baro lu tuba be nya bala donc ba so bata ko sujet danno nga awa na dinkumba ya lene ne kanjura dimba nga passé ma ni rami Abdourahmane Gundo atele keta sabuti donc bimbe se wari mbetege atele monsieur madame de Kembi Jambi monsieur et madame na le kemwal na nimba donc ya lebe menkela na nimba ba ibe caméra into bola le donner alflo c'est bien ya caméra into voilà là caméra be tula tenne ala hukuma monsieur et madame monsieur et madame wallahi et puis le monsieur c'est un beau gosse déjà il est très beau c'est un joli garçon il est très beau il est que à moi pas personne il a fallu c'est un joli garçon et la maman aussi elle est belle voilà donc là monsieur et madame machallah c'est pour ça que je le lâche pas il faut pas le lâcher il faut l'attraper jamais dans la vie jamais mon fils je le lâcherai c'est bien donc Alaï Abdourahmane Ijabi Gassama Tunga double. Et Touré. Voilà, donc association humanitaire Janinka et Mouktar ala bengele beje karukuto membe na late minkaro nin sunkaro botana trop minkaro atili muhan aninkili mbe baringa ke mana musuma misilmo be kilila benga na koto ko ni baringa hakku ku kendo la wuli i hanake ki tayante ato jahango be jango ja tubango ibe Europe jango ja bara de beke kan association nyinkula mba fe ni haddun wole sumoto nde famo ni haje mbe kumala akoto bi nonte normalement nde be question drone poser là mais ni haje mbe tarla a débat kono mfana mu association nyi membre leti mfana mu membre doleti donc kono mo sabo le be débat nyi kala bi nin ala sonta débat inte kunto jamfala de bari munafam ba le be kala bi débat yito wallahi ala munafam ba donc bari wadu menu be na mekante be hi préparer ha vidéo nyin ha partager halasi han asi dingra jahango be jango ja ameriki dunia ton ko nano nyita alu vidéo nyin partager bari wala hala be wo kono la Alaï Abdourahmane benga membije na benga nyin abe bundi mune fana mapi na benga nyin abe bundi moma ha donnim fonye benga nyin na koto benga nyin bela wuli kam mune ma ha donnim fo jahanin karambaya ani misil moto mabe yo Alhaji Momo Touré abarka be tantoro sagila na association Janinka membre kema na musuma momo ni bijang namu na contrôle be relen harisi be kinkil na ma folo namu
na kiri nya kontro ani misilimi a kontro ani mbadi nya kontro obe bulu hala si kingin nama mbe ata tanto la manso minga harjige wato enna o tanto bo dilanda manso mafolo namu nan gudo ba fi hata la ko de ifarangaji o tanto ko la sile amanta mbe ko me amaini ka kumi matem alhamdulillah rabbil alamin nyimbi namu amanta me ko me amaini ka harfu mi mate no mo association jani kay mutarike bati yo ni mo si kuma je sabo ko na mi nyo hala wuli hinno le kama wallahi amanta me ko me ngai me ndo nasta mala wati do tal kuma kan do ko na mi nyo le hinno habu hasa keliti namu franci wallahi ani dunya ton ko nano ala kuma kan ngatara to nyala moti mumbe alhaji ga yare bo wo hinno nyinahi kiri wala kama parce événement mi do min tamita tuba ya min je no wala hinno jigi fayde manna ke kutibitu ni sibulo bakoto Allahu akbar ina ta fere ke bitu ha nyonje nyunkunyama arkoron po isi dugo indema konto filo mumbe dugo yonkono awa fisi nga neto ita o nyin konto filo yonkono donc wali hiaki nati bulo du nyohon bulu parce que comme kidi meno kula fo mo siaman donc na minyol nati bulo du nyohon bulu ha kidi ma dola bara alko fisi dugo indema namu adugo indema nya jumanka ina ta sahale dugo insi dema nyadi konte filiju mambije bibi ni sino dema la wallahi janni be tambila jam folo na invité belebele ba abe direct la tensayi abata abila sahakan invité juma moti alsey hakko tunyenga atofo Fanta Touré depuis Danemark Haja Abdurrahman Gundo mbari muso bi ala débat be nala le kumo kono la mbari muso ni Fanta Touré abe Danemark le ay mum invité de Mark le ti be ngani na koto bari mbari muso Fanta Touré kumo débat be kala le la koto bi isalon ko jahangolo ina langolo fisiri walendun tieti wallahi ala ini menga kan ini bunya menga kan abetala le hadima bari menari la ka kan nyato dondi na alfa fanga ahakura harfula alhaji Abdurrahman Tambada harfo bi bulla continue yo obenta inata na minyo barkali minna kuma kan antija iyo nyimbata ita na havoko kuja afolo ko janga ya hadiya en folo ol kumo kisoti Fanta Touré Fanta Touré nsina fenfen ni mfo nina koto patalo havokala barol mu hinnante ayinti namo abata ita na ko insifa be jawo janni awa afada amutakulu moti namo arsawa nabi sawa barhambi Fanta Touré sina ana kan ko me fan ha mi taten sai yo ya lo ale ba mane ima afaka Fanta Touré mu horomu so minti kallanke avion bi ele takan avion hariskita habo fo Danemark kilo wuli gel abako la kerle na kalma ko aje kerle na kalma te Fanta Touré ko kasen tarajan kasen tara France kala mani madunda ka jana ke mo delien menen tegina la ko la han dunya bata la lem fana ni fidawo si ta karamo ba tu bala fidawo ni tedan nati fo tu ba karamo ba lawro kunto Allahu akbar wo ko Fanta Touré ko mbata invitation o dama ko janin kam tar musobe biri kala invitation ponye ha fo ka bata na invitation accepté ha bo fo Danemark hambi jamais vu association bulula
xanna nari mo ho avion bieta ko xanna nari ko xana taran no congrès to karani fe manna ko sanu sufi wallahi wo fo Fanta Touré ka sen taraja ni artiste le batawuli mbala ben avec joie même xasara kala na la kilala est-ce que on n'a pas peur ken ben koma non a quel métier le naga une grande dame billahi wala talla ibata ntelu sang ndela kan keri na takala Fanta Touré ma ala ko Fanta Touré ye nangulo ba ya hakotuye c'est-à-dire ate mu maningaleti ana ababa mu maningaleti awuluna wala mu jahanga muso wala mu jahangoti kona hanna janga émission yin la saha na dunta radio kamula ni kono haja hanga émission yin la saha mbe jahanga sumo kela kate nonta awuluna ka afatuta almu banko sumala ko almu nemo dibila ba ka fatuta ahasiya sanji muhatti ko bari ko na hanna émission yin na saha mbe janga kan fola mbe tulunna mbe jelela ka te sa asekila te fanga fate kono la ka na be balurinde Allahu akbar ka na manfa Allahu akbar ka na hanje ko na hajja hango yinde mbe tulunnin jelola ase amiri ala taha awuruna leba Allahu akbar tellement ahawuruna kanu awuruna buta siya mento ko mu jahangol ti ko jahangolu na atena wo amanfatu Allahu akbar ha tantu hajaji ha itala ko jahangolu nta fisiri wala yala anna langolu ko dinge nin dinge ketati ka se foko be dengelemo ko nin dinge mankati kisa foko na donc na be dinge ke dinge nin dinge ketati na baku nin dinge mankati na baku ba adun ateketa din kumoleti aketa din kesoleti aketa din neti dinge men wallahi lagine ko abe lagine le ko to takan jangabe danama nin fanga nan kudo bala koto lagine abe mo do lu fanga la balukan fonni dinningalu aliyatime dinningalu ahasiya mo keme flaki mo keme sababari anta amafo mo Allahu akbar Mamadou Touré nim Fanta Touré ga barina kanu haji telela namu tu es l'exemple ouais si tu es l'exemple parce que ibe minke kan janga ya e ba ke kay barina le félicitations to ala dia kura kuma lan sana Fanta Touré kan sai Fanta Touré afa ko jani kam tar muso bebe prere kala so bibi jan spécial d'accord iyo abanta akoko c'est validé abata la ko c'est validé wala ala ya draman baye nam ako mbari musu Fanta Touré ako ayo que c'est validé, que je suis d'accord avec vous, ma soeur, que c'est validé. Nous aussi, on a validé. Le 21, ni mi manna sa do kone kuba bata fuiko. Wallahi. Paratu muso beba wuli Mamadou Touré. Adu ya le mo be ngirari menna. Sal nyin kono et puis kule fana. Ya le Mamadou Touré kelu bata miala mbe kelu ko qui finance mbekelu ko hidema bari kelle fana ngena volonté ke sababen del tema ite Mamadou Touré tan mo vice président na président ke manne samadi mba ko to na hawal nguma do ani mbaba on cherche pas de quantité qualité ke wantay kemele maldi donc muso be bata wuli muso be bal ko parce que atel be pekasi tala atel be pel tala atel be simon wala magala atel be Mamadou Touré to alaje ka kuma alaje ka baro minke tuba association nya do sifa auto folo na penge le 21 juin le mo bari association insigiri ni sa indema bara minke ta menyalla alai isatu ntaka keso pose alai ma alai depuis be tuba fana menyalla na baro min dolu ni hake awa holu kan finance godi ninga minna ningala taha ika baro minke tuba ika don ni nyasi fa auto misili me dingal ha afagamu association infanga quelle humanité on a fait à Touba tentente Mamadou Touré na mali tuguranga Touba mono beje juru katelela ha mono ta haskin na kebal kotola masin saba do se mono juru
ase dato juru ase kano juru do se malo tugu ase tigade go si masi sabo na acheté plus de 8 000 euros ha sigi comme on est rapon pasoto donc be kanan de mambe projet be mbulla fana immense donc tout le monde a comment folo ça c'est monsieur et madame horomusu kallanke femme VIP mondial femme mondial ancien couple mondial 30 ans de mariage combien d'années de mariage 30 ans 8 enfants awa sal kono surprise be kala liggéey wulu le 21 juin surprise be kala liggéey ah ouais 30 ans de mariage couple mondial on a eu des hauts en bas mais toujours ça va wallahi wala mu moyato ima no ala ya dramani abarkaye donc dondi nyasi fanye association ina koto voilà association ina réalisation voilà alhaji Mama Touré association jani kay mutarike bayi e comme amanta menga minfo havuki hala abase van mumunti hinno kelni muso ala hankafu ba hinno bumba ba anin bari nya julu jokko bumba ba janga kunda to asutu muso lela wallahi na tuba ni ala saha hata sohoma ni be tuba hata sohoma hawrala muso si bari nya julu jokko minke wala hasiya keltati wallahi ala ila usahata donc o bataye da havo ko ni ko ki telala wuli hinnolma mosi lala o kuma kala donc a dorjendi e habo idini yawa ikelle dajan hadasi killing la nyonkan hatake natuba de maranti itella dini nya ko no lebe bala tuba tumo mina tuguro lebi jolun bon ebala tuba tumomina awa olun to tuguro le tumbe tuba inata hakilo ke nyohon kan woto kisi na minyohol de manyadi donc awa inati ilasigo nyohon kan hakilo adal nata hakili nyima ine dima woto ko afere ke hari mayili kalo bebulu bari ikatafe laira ngane nyohondo ki hola baratuba wallahi o dasi killing lata nyohon kan halata ante ni majenta la haw tugur masinga lisan Allahu akbar wo sagata wo mal tuguran o ani tiga siran o ani mono jurlan namu wolu bajanni masinga imbesa na wolu to masin kilinne tumbe tuba la minin to no be sigirin burka kure namu wolu to fa moto leta hat fa moto leta hata manu 7 kilo ba tuba ni burka kure tema Allah adu ni sam musole senyaga abe musole ma abumba ba fanti ni mali be min bulu fi hata no yasa maham burka kure ta malu tuguna nare non te foni hasa magawali wallahi ba inato wala kalkile woto ko mbe mun kela alko hannal da han tata musol da hando musol da woto fa da skilling isinay no kela nyon kan hamasin sa o masin nata san wala kono hatati tuba hasigije bi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin bi masin o felen de foxen kan tuba e man da skilling ni nato Mama Touré bati na la baro mumebe contrôle foni ngodo foni agodo takesu kono ni masin tinyata hato ben ala wallahi o ketal tuba serun sunkaro inyo hondo awa godo tata kesu kono la hagasu wal fansala imam femman sotato hanga swa songo fansu to minto no bara mi sisara minna donc ninga famu jalle be tambila ja association yenga masinge sang hata masinge jenti tuba dronte de burka kure ba
sate men be tuba la min sate mi so fla sate janga sate nyim bese na tuba hajurlo ke ise men sara wo mumunti wala mo carburant songo te hari carburant fanga a songo amias donc après donc il hakele presque gratuitement akita gratuitement ouais voilà ya fa mu nyamina bo nyale fanfani abo nyale fanfani gratuitement bon iteli la sara dun ala la bulu kala si teli sara namu donc hamma sinje tembo min fa to ten amman fentije asim mo sabu maka halale donc oto muso langane ni ko ki ha ngane tatubai a misalo dolo moti namu hasi ni fane mama ni kare ko ku fanamma ban sin mbe fen to jensa deta fanan di maljan donc yo fanan kele ala momo touré namu nyamo ko min jenta lan fama di kola janin kay mutar kebalam wallahi wo saata nyayen ko kala fama di kola ala fama la ha masin camion natu tuba hanyamoko kabru wo tamita janin kay mutar keba wala nata lo akola we masi o be ho jele alko ko asusula la doya na tuba ha no ha doya tuba musulla dasi kilin la nyon kan wala fana ala kitita la o fana sabo kitita le fana Allahu akbar est-ce que yo moto taxi na to wala sang wala no biye fana fero tumbiye tanto bangol fan ko nte wolu nte ninye ko mbata la hafu ko janin kay mutanin fembi bulu etelle be kela tuba en nakuna ye langati parce que jana minna minti tuba ibata la ko nim fembi bulu ibe fene fana jela mumbe santo Allahu akbar moto taxi o manu hun tuba ngolo ma o manu hun janga din kilimaje sungutum min teta o ko to awa morbo kalamale wallahi o kuta mol ke janin kay mutar ke bala fana o fananke bani ngo sungutum lo mede lu janin kay mutar ke ba hamo tuba ngol la bololu hata sungutum te namu bo moto taxi fula ya ho san namu wallahi ho san ila gudoto adwe ndie mala namu o tambirin kola na tuba nyame kutuba kamula inam wallahi je tumbe boucherie image bi wala je to bokam bi ida to bokam Allahu ba janinkai olun te tuba ngola hakumo fole olun janinkai mutarkeba wolna ta kun lola wala association killing man akun lola na man kitelleti wallahi la usahata munna ihilo ala pasi atarale etelle ba koto etelle siji koto etelle siji mbaba la drogoti koto wallahi Allahu akbar etelle siji dingil la drogoti koto donc woto kabi akumo fori etelle a e manna nyon soso ke o fan koto ila baro be wol fan tariata wallahi aketele ko menu tumbe nyon konole akumo la fo biro la nyami be ko samena watana mbatuso wallahi be ha accepter be ha valider wolundo alen fama de siken insedeti na la ban fa na la ba kutubo kabantele tumbe barla ko kamula to wolu alay ba kutubo kabantele ata tuba santo atabula hanko tola wolu alen fama de fan tata dan tra tilisifa ko to wolu namu atama nata ji songo do ta hadi barlal ma o manu hun tubangol ma o be nyimbe nam nyaho la dasi kilin wal ho sabu
o fanan tambirin kola ha etel inata yirijo ha yirijo san koba hana o fanan ti tuba namo ho tutu ko nyin kar ko fo jesi se apasi telle dininya kona la kaselle tumbe kamula yankunto parce be benten to ko ni yirijo be ko kunto asa fitrele bon yirijo mini be bota kamula kunto ni nata communiquer inata mo ko d'accord ko to ko yirijo ko inati kunlo ala Allahu akbar ala mo ture yirijo santa minto o santa ko bale itele tata o ko fana nyabo ntele ni ala enfance mana edumbia ntele tata o ko to ko hubbul watani minal imani wallahi faso kanu mo limani ibole la be maje edumbia ko to naja mal fa fanni nemo namo way maje dumbia ha konton ha jagi yo ba ko to na dingra ento wala ala enfance mana dumbia nteni wala tata ko ba wulu hata yirijo sanje hanati tuba namo atan fulanyo fana yirijo wuli kilini mfenga min sanje ha mobili déplacer kama namo hatati tuba namo ani itala mama ture fa ha mobili min ta hadi ha bula association fa la disposition fa to ovana manu tuba ngolma ya ngan ifana ngan ne do labara no fen nim fokante yimbe mu ngan neleti wallahi be hangan nel to ita tuba ala mama ture nin tamita no yini fana sukuro sanne sandola sunkaroto hanati tuba namo hato tala tuba jahanin karambaye Allahu akbar namo o habila o sukuroto tala ufan mannu tuba ngo fen fanamma o sahata munna mbedu na mbe ko na hay mbe nyasifa arko rom lunta mini duntabi iyo ani min fanan tulo be la lorin nabi namo ko le sa fahamu wallahi no ente e mala wuli anyasifa kamma parce hakilo amese wallahi ba jama baro ameke jama kumoko wallahi ameka ko anu wol be nyon fe ila osata donc no bonya madame la namu ala momo ture hasagi bidon la fala jam basolla namu ho transport ho samba tuba c'est-à-dire ha conteneur la fa baso ni hôpital matériel la siège lu fauteuil roulant nu ani aspirateur lu beki lu lunette lu ha bela ta abe misiro sandal ham anan karamo ha conteneur la fala ha samba tuba baso fanan dunun kola tuba nata mo le déplacer hibo gawali ana baso wala sa kama wallahi pasin tella baranti min la baromu fiya wolle kila ko kama ouais et puis kindia fana baso tata le kindia fauteuil roulant tata le kindia kakandi fana kono a distribuer ni be kindia voilà donc o docteur min déplacer ta habo gawali na minyo la godo la ho déplacer no hanati tuba min be suroson wol kunna docteur narin tabiru min fanan kita na minyo la godo boring fanan mo fananti wolna ta équipe basoma ko min hanyi na to wol nya tombon bo min dati tambita hol bato appareil de libije ko tuba tantoti parce que ko si utilisé jamina fo ko na kriti fal ube boke puisque tension appareil min do tan
ala appareil do tarate je o me utiliser no tuba ina to fana nyabo awa ma ala mo muture e ho fana kele wo nyabo din kola namu kanabo nata ke bitugun baso fanta nyama bitugun ko nata appel lancé tuba e namu tuba na le mini olum na mira to na manke sayne to camera to mbeli je fanu o sata moli lo la ran la hata de koda ya atabula hansa to moli be lo ran la c'est-à-dire mo men nata tubango drone tede ibota kurukanna mo yinu e gawali mo lu e kunstelu ni fefe na be tubale la mininde ni jama be nata le baso hadima lillahi alayhi alama mo di be kin na natale habo gawali habo kundara habo bensa ne mafan lu mini de satani muri be kundara tasilo la parce que woto mo wol fanan tun sa radio la mele namu dingra tun sa radio la me nga mo be do jele tuba wolum wallahi o sahata don dimbatugo don na te ni dingulu wallahi jangato don na ta fo hita jalo la neti wallahi ila o sahata wonna talo wolum tuba ila o sahata donc antibiotique min dol tumbi nyala yo dol diwo dolma ala mamuture mo malo ko wol si wulunde wallahi ila o sahata didi sabatambi nin kola e na ta volen kon telle ba ko na muke na ta jana muso hana duanye ki ko kon telle ba ko nyin ko kunti iyo ale mamudu o ketal tuba jono ho fananke janinka mutarike ba na minyo barkalinu oto hambinte min danje na minyo in la kulto na minyo inu monyi alhamdulillah rabbil alamin ale mamudu ho fanankele wallahi law sahata wo mannu mo matuba tuba ni mafandu lomboro robe natale minyo hore robe natale ila o sahata basku into basku into wallahi olun o distributale hake gratuity wallahi olun tani telefon mambe ko la kala nja image le ngini kan tempanga ibe kuma kan nja image ngini na hablaje sa yi mo ha wala exactement olun manu mo ma olun ala mo moture donc atondi fanon fanan dol tatale o fanan distributale hadi aba fangan tangalma wallahi wala fanan se wata wala libetege wallahi ala donc janinka e mutarke ba la fanan fananke donc e bolo fanan kono la ina ta tara singutun te wato wale awa ina ta sal kenya fanna saha ke bal na ta fen ko na la hawo ke oto duwa min keta tuba ko oto atel batata Allahu akbar nol musal kenya kunya indi wallahi nta mo dolijele ke ba dolijele tata hanya bajanin kai mutarke ba fa dole fa bije man ku safa lako namu bare afonya insalo no ne silen kibe na association wala ma wallahi Allahu akbar dole na tele ko ala dole man kitel mu association ku tija iyo nko association nyuma ko muso la association dole safa nyonya nki yo ngo janika ka tele ba fanu ha wallahi Allahu akbar donc ala mo mutude o yaw fanan kele ha kura dinni do événement min tamita tuba adinni nga photo fele ala video fele wala
Eh, voilà. Ntenye, diningo. Alalame. Voilà. Alamundi simala. Voilà. Voilà. Kuma kante la mekan betre bari. Ala mo ture akuma kante la mekan betre bari ikembata e bata to nyala di. Ikembata la nin kuma woni nata ba ko kan. Na mina to hakil mal bata fahamu ko to nyalam. Girke société dini male. Keso ta tan kese kononto. Donc ite fan bo kalama ba dini jiga te ite fan la lulu kono. Iyo usata. Na mira ite fan so to nya diale. Dini ma fosi nya fula saba betala tambaje. Janinga mutare hapo potabu sana hadi dini ma. Arko ko fon nasu du communicating. Obe na minyo in la ho fananke. Wallahi ala. Ha godo financer hata dini jara. O manu itala mo mature ma ite fan bo kala ma sian telefant. Ba minta mitaje minta mitaje bo kala male man hata telebe tubale. Wallahi. Donc tumado nin tel kuma ta ko kan nyawnya ite sino min fala ko kan wa sian teltat. Donc o bonya. Inso fana ita misil molla. Vraiment ila harfo asita. Mbitantula hijagi wallahi ijana explication mendi abe tambita tenne. Donc pourquoi association ni jama menu bena meka association ni kanta soutenir là. Parce que man ibe projet que là abe belari al hadido le ka. Abe et puis c'est transparent. Bon, bene même benarin ten image ya menu dolfo adol image le fele. Voilà. Association ngal aspirateur sang hatra misiro do aspirer ha tapilu aspirer ha misiro peintre wala be baro muni. Voilà. Donc voilà, janni ibe continuer là mbe video ni kan follow video men na video men to na kumo fusani nko association nga baso la taale Touba anin Touba ne ala mininge alors que signyo menu be Touba la minindi les riverains les voisins les Peuls Soussou Mandeng n'importe ni mu musulman de tidron association yin bata wo mogol bele tunkili ha annonce la tambi radio la nyim mo nyim be kilina natale be hita soto dolu bago dolu baso et dolu thermomètre dolu beki dolu fauteuil roulant hadima lillahi alayen fi sabilillah Allahu akbar. Donc association yin horomuso menu ba kono ani horoke ben ba kono ibe kuku ke kanten iba ke kan lillahi alale adum projet même bi bulla le 21 juin le 21 juin ni abela wulirin kunjuman kan ko na hakili lu menu benda meka projet le 21 juin e abe wuli kan nyine la ko pharmacie ante Touba ha pharmacie ngolo pharmacie ni fanga adamu tata le Touba abijete adamu tata abe preuve ben bulla. Donc wo kono wo kola jahango be jangoja mo ni te ken kite la silo bota jahanga yale kono kite la silo bota jahanga yale to nyimbe do kilim bemba do be Touba salike nyo kono awa nyimbe tale mo Touba salike nyo Touba salike nyo c'est le cimetière qui se trouve à Touba. Cimetière qui est à Touba qu'on appelle Salikenye. Ça appartient à personne. Ça appartient à tous les êtres humains. Tous les êtres humains. Tous les musulmans.
tous les Djahango. Donc, pourquoi on fait appel aux Djahango? Pourquoi on fait appel aux gens? Pourquoi on fait appel aux gens le 21 juin pour qu'ils viennent nous soutenir, pour qu'ils viennent nous aider, puisque nous, on pouvait le faire. Entre nous, on pouvait contribuer et le faire. Mais pourquoi on appelle les gens? C'est parce que on s'est dit, ça ne nous appartient pas à nous seuls. Ça appartient à tous les Djahango, parce que tous les Djahango qui sont sur cette terre-là, on a tous une famille qui a sa tombe là-bas, à Salikényé. Et puis, il y a plus de 5000 waliou, des proches de Dieu, des hommes de Dieu qui sont vraiment proches d'Allah, qui sont enterrés dans ce cimetière. Et ce cimetière n'est pas clôturé, mes frères et sœurs. Il n'est pas clôturé, ce cimetière. Donc, il y a des ânes, des chevaux, des animaux qui viennent, qui rentrent dedans. Ça, ce n'est pas normal. Parce que toi qui es Djahango, ne dis pas que parce que toi, tu n'as pas de maison à Touba, que tu t'en fous de ce cimetière. Non. Toi, tu n'es pas à Touba, mais tes ancêtres sont à Touba. Leur tombe est où? Et dans ce Salikényé. Raison pour laquelle ça t'appartient. Ça t'appartient, mon frère, ma soeur. C'est ton projet. Et en dehors de ça, il faut savoir que ce cimetière, toute personne qui est à Touba, toute famille qui est à Touba, de l'est à l'ouest, nord, sud, que tu es un enfant de Touba, que tu es né à Touba, que tu as même un voisin qui est dans ce cimetière-là, ce cimetière t'appartient. On t'appelle, tu viens, tu nous aides. Il faut qu'on clôture ce cimetière, puisque ce cimetière, c'est notre fierté. Nous, les Djahango, c'est notre symbole. C'est nos ancêtres qui sont dans ce cimetière. Et il y a déjà, c'est la sécurité déjà pour les riverains qui sont autour de ce cimetière. Puisqu'il y a des maisons qui sont construites côte à côte de ce cimetière. Et ce cimetière n'est pas clôturé. Il y a des serpents qui sont dedans. Il y a des animaux qui sont un peu dangereux qui sont dans ce cimetière. Regardez vous-même. Est-ce que c'est la sécurité? Ce n'est pas la sécurité, ça. La nuit, Et puis, la nuit, les riverains qui sont là-bas, ils ne dorment pas tranquilles. Puisque les serpents rentrent dans leur maison. Les serpents mordent leur... Oui. Ce cimetière-là, c'est notre histoire. Oui. Tous les Djahango. Demain, nos enfants quittent ici, ils vont à Touba. C'est arrivé Mbali là. Ibn Bakar ça Barnin cimetière au ma entretenu. Comment on va faire? Del tadingal ben histoire lon na ñaati. Ibi bembal lon na ñaati. Ibi mamal lon na ñaati. Wallahi. Donc mi alunga Europe cimetière la saha. Kodi. Nga dunia cimetière la saha har Conakry nga muso do ja fondation na kale. Kalumu cimetière. Aha mugolu appel lancé qui rataha ko rataha je mafita. Rataha je nettoyer. Alay ne se sankumba konton na hawal ngumala akonna alikiyama taka silo lumu. Wallahi. Ko alikiyama taka silo. Ko lo mu salikenge nginti. Na histoire le mu salikenge nginti. Mbera kambuli la salikenge nginti. Ite mingen na mela. Ite minga falo ko musol le hilo inna. Ite minga falo ko inunte inkela. Mbarga ni ta fanga fata lu shadu itati la ate no otoji. Wallahi. Itati la ini la dorgi ba kallanke ini la bagi kallanke ini la etasi bata betu ko hila jigato mama ture mo ni fente tala alkiyama. Wallahi. Alu ngada karamba ninja ha femfe ni la mo be larin salikenge nanari ni kilin salo no halu bar salikenge habo al hawala salikenge
jonga lo ninga salike la mini fo altala se hera kutake nge khasiya imbeti wallahi salike mun na histoire let nga salike ma fita dum menna Mamadou Touré wallahi billahi tallahi nga jema fita dum menna musolu dinninga lu tuba bele bota wallahi ala parce que be halo kila mo kallanke be beleringe e haka ibe mo min bunyala awa akendo wo be beleringa me man kan no bunyala iman kan no seniala iman kan no tomtala nge pharmacie ko minto terbijan semi ben na Europe mbijan awa ndingal be jara lambe baso tol tala hala fay sans couper la parole pharmacie ne pelenti bari pharmacie ne lo pelenti pharmacie ni adam tatale c'est commencé la pharmacie on a commencé voilà exactement à téléphone fanim voilà continuez bon alaji Mamadou Touré amantambi comme nga munambe mbe fola ni mo baro doke ala hana tanto ala baro la nje mbe fola le mina keta en sabote haimbe ke tuba ato sagi bari ma to sagi mana no sukutinya wallahi na mando ka fo barajo mama na sifembala a preuve do le pelenti sali kenye association yi nga pitaro benke hata sali kenye nettoyer hasun tumulte exactement a téléphone fanimu barbe ata janin ka mutara Facebook la na image baby voilà bon na be nyawma ay watana preuve siamanti donc woto momo ben na kuma kan en mela asalon ko nga fenfen fo jan to nya ba beto donc na be nyawma afoko dinni mimbara mata ni muso in le hidu dinni koto halakiti al dinni la kiso sabo oboti teleto irijo men fana ya irijo kumo men fana ko adole felenti voilà exactement irijo mi voilà min baluta o dole mu yititen voilà exactement abebijan preuve bijan preuve voilà nga irijo mi fana kontinate habate koba wulu don tele tumbe nga dinin labo habo kamion kono hana ranse na lu kono je na mi to kana e masi belje iyo woto harin na e masi min be jana boten hanna kumo fon be providenta inela nata kuma fenfen nga na mira to hakil mal be lala na kuma kan lalle donc arsa wa nabi sawa namu donc o amba o salkenyo ya reno do tambita jang guri ni min so to taw to ngabiriki go so to ndela habiriki o fan go si biriki o go stale a jata 12000 birikiti ouais donc o fo nyon kutatu o fana go si bon simon to nata tuje voilà voilà exactement sali kenye watana voilà abe fita kan haja Abdurrahman Kundo bijante voilà a téléphone fanimu donc auto voilà watala ken ma fansile voilà donc si ita mbadin la na minyo la awa muni bena kan so nintilo hafu ko janinka e mutarikeba ya bulma den folo minike wala godo tata o baro godo tata ben yinema donc o sai tala hafu ko nim fen fanan bi bulu e be fen fanan kala le mumbe o santo wallahi donc arsa wa nabi sawa donc nata pharmacie parce que il a base fantum pharmacie le fantum tenu parce que wandi dingla baramo minke tuba ulunta ala hake mo malo ulun ko subula ndela dimba tumbe kantane baso min la wona to baso le labo ha mo holiday malaje faydo ananyo hon nata nyon fahamu kabinjele
wallahi ila usata nata bo kom bani si taja ise dantogo la nyondole kabiya dantogo la ule nyamina a faydo aketa ko menu vantu bisikri hitelle makono wallahi ala e kan be keta e kan nata ke kilinti jana min be madanten ila kan kele wo kerin kilinti le baro mbe nata ke wol kono namu arsa wa nabi sago donc be pharmacie ni nata lo wol kono donc han wo da ho fan bata lele wallahi donc o fan bodin kola événement min fanan keta Conakry ha RTC halabo donc o lunti jangati wallahi bodo min tata no ha ke o événement fanan ke o keta jamaati le de wallahi ala o keta jamaati kende ke bon ha RTC fan ata akuka wo a image bebe na Facebook la Mamadou Touré événement min tu moti Tagine médecin balle bati nyatili association inna quoi qui vient nous aider min ha étude ka nya bije inata fo ko ngas projet inke ka sensibilisation ke contre le hypotension diabète et cancer de sein ri sensibiliser ko yi financer nga godo bo jangala taka kayel tarangal sanka tensiomètre sanka température sanka compresseur fin sila na c'est utiliser tout ce qui est thermomètre tout ce qui est truc médical tout qui est médical en fait. Donc on a acheté nga le finance plus de 300 personnes qui a été sensibilisées ce jour-là 300 personnes. Allah 300 grâce à cette association humanitaire parce que na chaise be Conakry bi na bureau bije na équipe bije mini be occupé la ma ni tata ni ko janika e mutar ni tata c'est quel quartier déjà alaji Sangoya na chaise be Sangoya ka taje association humanitaire on est déclaré en France et que en Afrique aussi donc l'état veut nous aider pour que ni ha collaborer la sensibilisation est continue mais financièrement on n'a pas le moyen. Parce que tension se mo le boy le Conakry la Guinée il m'a le tension bila abata degré aussi bataji parce que sensibiliser et yelota et alors fa tension na imuta effet secondaire inde sekila et alors to badon se ville sauver ngala wuli wolema wol ma bata fo bi bentato comme ça il se que sabuti hakilniki do ninkilniki do lu nyaki kirenti ninte la sensibilisation ke isatara mogo wol seta kilniko la hila eta la saga bataji donc mo lo ngande ma 5 euros mandogo 10 euros mandogo 1000 euros mambo de bonne volonté min be la gine parce que ndelo kele jango kilinga tuntoto ngoke misil molle fi sabilillah association humanitaire sans frontières le muinti wallahi on nata tigi table into on n'a pas on est comme des médecins sans frontières de Croix-Rouge en Guinée. Donc Ebola siri ngajele masakunda wala ke intéressé ma ngajele mo mini femme volonté ha mo le sensibiliser alko Ebola kanimuta. Donc nous aussi on travaille comme ça avec les médecins qui sont formés, qui ont leur diplôme, qui viennent nous soutenir. Donc pourquoi nous les Djahako on est là ou d'autres personnes qui peuvent pas nous aider. Berana handema fils abilillah alayen annabien donc on se no le fola jamaay Mamadou Touré so batako awa il compte ha vraiment messieurs dames ala barka famuyaro keta donc alay Abdraman ila sarakandro momenti ila conclusion momenti ise conclusion ke ba so kuta nte fanga man nasaro fanga ban folo donc saro dondi ngo dondi do mo folo mo tule nsafo association janinka e motar ke bali mbe appel lancer la B bal mbe appel mi lancer kan janga dronte de janga dronte namo parce que asato devant muita misalo do le ketaten
min keta Conakry fado mo jango mal ni mo janga tartano ha donc woto kan mbel appel min lance la janga doronte mo ni sin kamme non mo ni sin na mesa la tambi ka woninto itata daskilindi sile manta daskilindi a mbe baro min kela o nganno na mirato e fana batta bata taranga ne woto donc woto hafon na minyo holien ihi toja namu mo samira yimu sada ho doleti ya fendi eman tono sotaminto wallahi sada man tambe wala ko sada man tambe ala parce que nyinsanyi sabafo sanyi nani le jenti silen ni alla lu daskilin le bokan bal man la mo hafo je konta daskilin mo ngada sabasutato hansi ne fane me ko fele fanamma wallahi ala woto mbe duwali yen fana sunkar bayen horomoto alma mutalafana amin rabbi amin parce que mo si sada o bo hanja na bele ko me ata fe ndi misuloto yala eske isi lo ha merci makono no na e mba nyilla sada o bo nyale ijabo kan ne ten ha ke tubayin ha ke lagine hakil jahanga sate be surtout kakandi na be marota tale nyimbe kono min ke ta kona kirite o min ke ta kona kirite o jana ke lagine le ento wallahi law ya sa na ke na dan tuba le sa ko jangole bara aketa kona kirle donc si bele beno ila o sahata donc no bonya oto nyin la sada ho mo sa fo ko sada mutaringalum wallahi ala ila o sahata jonni nyamiro to ba ala ba fansa goloto wallahi bala ala dalo silen ko sada ho o ibuna da mandin ha awa sada ho ki be wole dubengala alkiamalun sini namu awoto wole janna nyini bula godo ile daskilin kilin bala hatuba de mala namu halagine de mala tigi bara hansi nim fana e baka parce que nga mela hay dandola na nyon dolo a image le felenti wala aha baso tala dingira alman ke ba je jigila mobile kono ya jamaji mba jamala mu imbeti ten ine nata idée ko nga pharmacie lo tuba a besoin de médicaments wala aha mba ke ba nje bokan jere ten eja dunga mobile kono le na technicien merci vraiment merci aha tuba tala mu intiten kodi tuba tala mu intiten wala mba tuba tala mu intiten exactement tel fan fanimo oto mbadingulu albatan nakumo tonya dingiraje nyinketal tuba moli lo aran la hansa hato donc o ketale muskoto lu nata min be misuro kono be kil dita ulma minni minga kan asido ma wonyale donc alsago nabi sago alsago wala ba ke banje bokan jere ko wala ma molle be sigirin ten wala ni minna turu sita wata ni minna turu sita wata minna taminya parce na manke onya awa agirimbo sisaya Allahu akbar donc na minyo alhabaro kele ni wode ala ya zaman alhabaro kele ni wode ala mamadou olun fado mandata hawlun ko ha ise dondi nyasi fa so ma ise no la image ni commenter là voilà hata so ma hawrala nala bagdu boka balu ate baso dole mu voilà donc il a baso dole mu inti voilà ala ma baso min dole nya tomota ne haje mbayin la bola hayita bari la ko association ni humanitaire de ni natale ko ha humanitaire ya ke hay hinna
bari la mitilmol la yo wala mba ya mim fote ala momo ture abo nyale basol batukura nyato monna baso be disibri be abidika mol maja oto mbadingulu alman na emasi kotolije alman bara kotolije baro meni na minyol hake odole emasi muinti ba tout de façon nsina ndor kin bula bureau jani kay mutarke ba ka ni Facebook la ni ala sonta inshallah Mamadou Touré mbenke konto na lay seni ke baga sama namu abe ka jabi mbataje mfana bayin seni ke ba mbi konto na monsieur et madame le bijambi de monsieur et madame voilà bayin seni ke ba bijan ba konto na bala seni ke ba konto na ko nga amusu konto konga musu konta ni wo mo haja Abdurrahman Bundoti kongi konto atonyala mo nangu ndo ba aba ko ba konto na ike bi konto na ike ka bi konto na awa ko fana ba konto na ko nyina ko kube makani ala sonta nale ini ke le betala digo le no tengina Allahu akbar maka tilo le ganyina alhaji seni ke ba ani haja Abdurrahman Gundo maka no ala la telephone kuto din telephone kuto mimbulo ala bo jala kuto bulala no awa Touré donc nangu ndo ba ila conclusion mumunti ke ba konto mbala seni ke ba konto na mana dimba konto na mbita musu aja amina tagema namu ana salumbi be kina konto na voilà mama sawo mba konto na la arfo lemele ala tugo lemele adiatanye abunyata ma basinte wo benta asa ba nabi sagwa kasako ibe be invité le 21 juin salle kembe nyalla belema nal na kila sonta parce que jeni kay mutar be nyalla duna belema voilà parce que ngane be jango bele ngane be lagino go bele ngane be awbulkulu bele donc on est imagine enfant et vend na tafo ki be sobile karala parce que ni bay kan lenke metailo comme wala taiso wallahi donc to wosi kenya di sile fafa bari sile France le monon de ni lagine mai se fanu kurun lo bula bayi obenata ya bija bar France le moy nata vo kom ba dire fanu ni 5 euro fanu lo ki yo le san hake sobiti mo so adi woloto bayin seni ke ba ihi la madame deja ça c'est ba wala hake nyina e ko ko be sobile karala nyina donc ala sago nabi sago voilà association jeni ngay mutali keba mba mamuru bekin kinna kontonna donc na contrôle betala na équipe lubema na mbari mba faru fatu tama fisidia na premier ministre Mamadou Touré radio Kamula mbetam famadi kontonna kube famadi aju jara aga promile ko pekasi tata luwonu ko sali kenya ko malo wonu tuba bebe min damla be bolala magsangalla Allahu akbar ni so fana abato dimma abata tulo dimma abata fenga be dimma wonu aka be se warina na imasi ko to lo muinti wolu basole talala dumena wole imasi muinti o to mbadingulu alman na imasi ko to lije o to ni musolu ko kibulo be lorin be nyinsa itala ko to nyalam nyinsa itala fa do mo sika fule yinima ni mu be jara min dila sa dile into awa ha nganne nyama parce que baro bar ni mo bala nganne ya nganne parce que nganne bata nyasifanye bon asalo fa modoti non de nganne kilin o kantala farla sadu le be wasa
bari ko far salwo sali ona tanga nelamo wallahi dogo batay ta hatika telengele ko ni ba ni le hanganne ya de FIFA ine be farin basolla FIFA ine exactement voilà mbadi ngul alman na kuma preuve lije voilà mbadi ngul alman na kuma preuve lije voilà mbadi ngul alman na nimbe kuma la preuve par preuve nteltante ko ngai ne ke de da to ya faran ne mun tente Mamadou Touré comme lo do ya fano men faran fo alay Abdurrahman afano do len felen ki ba ko len fa ja ki ka France ja iyo ise mindi ma iyo voilà a téléphone fanimo Mamadou Touré may ndo distributeur le Touba je fana a dital mo hol manon fana o fana masi belgium fama tumo ouais abebije non Janinka Moutar Mamadou Touré ça se voit que tu es le vice-président et le technicien en même temps non tonya lente baro le keta association ni fania mandi alayen nin tonya nata alunga tonya fo même mendi wole mu voilà donc wo mu wole ti Janinka Moutar ni wasunte fartinte ate a godi soto ake baro abelan kene marine isafo imagine ni mumundi mbari ngalu nyinne mu ko thermomètre tension mètre a téléphone fanim ngai sambala ha to tala lo ko no bete ma habila ha flafla laji kel takili musol takili ala ko sago ke bali hila tension ta hala saha quel degré ila tension be jamina ibataji ngai sam ne abumba mogol ga bonne volonté ke abota leader la 24 euro mogol hasan sabanani khadim mantel fa hasamba donc on est humanitaire tout simplement tension ima paquet ya abumba le si na sambala ga to tala tuba mama ya wato nyintombe mama tantula mama atele tata ani nyimbumba tata le nyen aha distribuer Conakry aha distribuer Touba iyo bari ngalu alala sade ko mashallah ko je ku jeri nga haforo bande haje aha foro bande wallahi Mamadou Touré wallahi na imagine la na ma alaye Touré l'homme fort de Touba mashallah ko barka mbe kumo arjalla ke mbe kumo mbe